Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Kembali lagi kita membahas bagian yang kedua, yaitu bagian s'évaluer dari Grammaire progressif de français niveau intermédiaire terbitan Clé International. Untuk bagian s'entraîner, ada 80 video yang sudah Monsieur upload. Kalian bisa tonton kembali untuk mempelajari la grammaire française, ya. Kemarin kita sudah melakukan tes de placement. Kali ini kita mau melanjutkan dengan l'article. L'article-nya sudah semuanya nih, dari mulai defini, indefini, singulier pluriel, article contracté, sama article partitif. Ada yang ingat nggak artikel-artikel ini apa aja? Ayo, satu-satu ya. Oke, satu-satu deh. Kalau artikel defini itu yang le, la, le, L apostrophe. Le, L apostrophe. Ini artikel defini. Ini dalam bahasa Inggris atau en anglais itu artinya the, ya, atau menjelaskan benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Artikel indéfini en une de. Artikel indéfini menjawab pertanyaan qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une voiture. Féminin. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Masculin. Kalau pluriel pakainya des. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont des voitures. Ce sont des stylos. Comme ça. Kalau artikel contracté, ini adalah artikel defini ditambah a dan de. Jadi dia ada o, kemudian ada o lagi, lalu ada do. Nah, ini merupakan gabungan dari a ditambah le. Ditambah le menjadi o. Jangan lupa A-nya pakai aksen grave ya. Moi, je n'ai pas de clavier français, alors je dois mettre l'accent euh, secara manual. Kemudian ini O yang ini A ditambah le. Le. Jangan lupa A-nya pakai aksen grave. Kemudian do ini dari de ditambah le. De ditambah le menjadi do, comme ça. Kemudian yang terakhir ada artikel partitif. Artikel partitif menjelaskan sebagian. Biasanya dia dijodohkan dengan kata kerja manger, manger de, boire de, parler de, comme ça. Ini dia ada du, de la, de, dan de apostrophe. Comme ça. Tapi kalau misalnya dia negatif menjadi de ya, de aja. Misalnya, euh, je ne mange pas de viande. Je ne bois pas de vin. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'amis. Comme ça. Yap, sekilas penjelasan mengenai artikel. Untuk pesantren ini sudah selesai ya. Sekarang kita bagian s'évaluer. Kita mau tes. Tes. Masih choisissez. J'étudie l'anglais et le japonais masculin à l'université. Nah, ini L apostrof sama A ini bacanya l'anglais ya, bukan le anglais bukan. L'université juga sama. L'anglais, l'université. Numéro 2. J'aime la mer, féminin, et le soleil. Je déteste l'hiver. Selain huruf hidup, U, A, H ini juga pakai L apostrof. L'hiver, artinya musim dingin. Kalau aimer sama détester, adorer juga, itu dia pakai artikel défini. Nah, ini udah jelas nih, artikel défini semua. Je pratique le karaté, la boxe, féminin, box itu ya, sama l'escrime. L'escrime ini apa ya? Panjat tebing kalau nggak salah.
Panjat tebing atau anggar ya? Boleh konsulter le dictionnaire. Yap, benar semua. Selanjutnya, masih defini. Les valeurs les plus importantes à transmettre sont, à mon avis, oh ini ditulis. Ini pakai huruf kecil apa huruf besar nih? La tolérance, l'honnêteté, le sens des responsabilités et l'esprit critique. Aha. Nilai-nilai yang paling penting untuk disalurkan, untuk ditransmisikan adalah menurut pendapat saya toleransi, kejujuran, rasa tanggung jawab, dan eh, l'esprit kritik, pikiran yang kritis. Tous les êtres vivants éprouvent des sensations comme la faim, le froid, la fatigue, le soif et la peur. Nah, kita harus tahu nih kata benda ini maskulan feminangnya apa. Baru sesudah itu kita bisa isi dengan artikel yang tepat. Bagaimana cara tahunya, Monsieur? Lama-kelamaan bisa tahu kok. La faim, le froid, la fatigue, le soif, la peur. Tous les êtres vivants, semua makhluk hidup, éprouve des sensations comme merasakan sensasi seperti lapar, dingin, lelah, haus, dan takut. Numéro 3. Les hommes accordent une grande place aux sentiments. Ils recherchent l'amour et les plaisirs. L'amour, huruf hidup, L apostrophe. Plaisirnya ada S nih, pluriel, les plaisirs. Ils redoutent la douleur et fuient la nuit. Les hommes accordent. Manusia memberikan tempat yang besar kepada perasaan. Mereka mencari kasih sayang, kesenangan. Mereka redut. Redut itu redute. Dute itu sebenarnya dute. Dute itu menurut Monsieur sih ragu-ragu ya dute. Il redut. Mungkin enggannya di sini. Mereka enggan terhadap rasa sakit dan melarikan diri dari rasa bosan. On corrige. Yap, yap, yap. Ada yang salah. Oh, soif itu la soif. Oke. Nah, kayak gitu. Kita belajar dari kesalahan. On apprend de notre faute. Soif itu feminang, la soif. Langsung diingat-ingat di otak, direkam di dalam otak. Jadi nanti kalau ketemu soif lagi, jawabannya bukan le soif, melainkan langsung la soif, feminang. Lanjut. Sac trouvé, tas ditemukan. Article défini ou indéfini. Dans la salle d'attente, une assistante du dentiste a trouvé un joli sac. Nah, di dalam ruang tinggi, salah, di dalam ruang tunggu, seorang asisten dokter gigi Feminang telah menemukan sebuah tas yang cantik. Dans le sac, karena sudah disebutkan sebelumnya, il y a un portefeuille vert, des clés, un journal anglais et un téléphone portable. Di dalam tas terdapat satu dompet warna hijau, kunci-kunci, satu koran Inggris, dan satu HP. À l'intérieur du portefeuille, il y a des billets et une carte d'identité. Di dalam dompet terdapat uang kertas, des billets ya, dan satu kartu identitas. Sur la carte d'identité, karena sudah disebutkan sebelumnya, il y a une photo, un nom et une adresse. Di kartu identitasnya terdapat satu foto, satu nama, dan satu alamat. Ce sont les papiers de Mademoiselle
Laura Baker atau Laura Baker. Yang mana yang benar nih? On corrige. Ya, yap, yap. Ada yang salah. Oh, l'assistante. L apostrof. Ini pakai artikel défini ya. Dans la salle d'attente, l'assistant. Oh, iya, 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 iya. Kenapa dia pakai artikel defini? Karena di sini udah ada keterangan. Dia bukan asisten sembarangan, bukan seorang asisten, melainkan sudah jelas. Dia adalah asisten dari dokter gigi, bukan asisten dari dokter bedah. Komsa. Encourage. Yap, benar semua. Selanjutnya, pluriel. J'aime les fruits. Je mange des fruits 2 fois par jour. Aimer, adorer, préférer, détester, ditambah artikel indéfini. Artikel défini, le lalé. Kalau manger, boire, ditambah artikel partitif. Nous avons acheté des romans policiers pour les vacances. Ok. Il y a, il y a des clés dans le tiroir. Je crois que ce sont les clés de la cave. Je lis souvent les petites annonces matrimoniales. Il y a souvent des textes amusants. Il y a souvent les textes. Je lis souvent. Ini kayaknya salah nih ya. D ini di sini. Je lis souvent des petites annonces matrimoniales. Il y a souvent les textes amusants. On corrige. Yap, 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 yap. Salah. Tuker ya. Je lis souvent les petites annonces. Yang ini, il y a souvent des textes amusants. Baiklah. Petites annonces matrimonial ini iklan baris tentang ibu ya. Matrimonial kan tentang perempuan ya. Article contractif. Je dois aller à la banque avant d'aller au supermarché. Ma chambre est au dernier étage de l'hôtel, au fond du couloir. Le professeur a annoncé le résultat des examens aux étudiants. Rejoins-moi au café de la plage. J'ai trouvé une place à l'ombre. Oke. Yap, benar semua. Très bien. Udah separuh jalan nih. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. La suite. Choisissez la bonne réponse. Article partitif. Oh, kalau utuh seperti ini namanya un melon. Walaupun dia partitif ya. Nggak pasti jawabannya partitif semua. Kalau dipotong-potong seperti ini, namanya du melon. C'est déjà coupé. Ini namanya de l'huile. Ini namanya du saumon. Ini namanya un citron. Satu utuh. Ini namanya du sucre. Et ça, une pomme. Ça, de l'eau. Numéro 7, du pain. Karena udah digigit nih atau udah dipotek. On corrige. Voilà. Très bien. Numéro 7. C'est facile, non? Gampang ya, artikel. Placez les étiquettes. Letakkan labelnya. Je me lave les dents avec du dentifrice. Sekali lagi. Je me lave les dents avec du dentifrice. Saya menggosok gigi menggunakan odol atau pasta gigi. Numéro 2. J'arrose mes fleurs avec de l'eau. Avec de l'eau. Je cire mes chaussures avec du cirage. Saya menyemir sepatu saya dengan semir sepatu. Je me lave les cheveux avec du shampoing. Saya mencuci rambut menggunakan shampoo.
J'allume ma cigarette avec du feu. Saya menyalakan rokok saya menggunakan api. Je lave mes vêtements avec de la lessive. Saya mencuci baju saya menggunakan mesin cuci ya ini ya, de la lessive ya. Atau bisa juga cuci tangan. Yap, benar semua. Très bien. Numéro 8. Complétif. Ini dimasukin sini gitu. Oh enggak. Un hôtel sympathique. Connaissez-vous un hôtel? Oh, connaissez-vous l'hôtel des artistes? Ini sudah jelas hotelnya, Hôtel des Artistes. Au coin de la rue Zola et du boulevard Voltaire. Apakah kamu tahu Hôtel des Artistes di sudut Jalan Zola dan Boulevard Voltaire? C'est un petit hôtel charmant tenu par un couple très sympathique, Rita et Johnny. Satu hotel kecil yang charmant ya, yang charmant, ya, charming, dikelola oleh satu pasangan yang sangat ramah bernama Rita et Johnny. Il y a des tableaux partout sur les murs de l'hôtel. Dans le hall, à la réception, dans l'escalier et dans les couloirs. Couloirnya plurial ya, pakai S maknya di sini les couloirs. Il y a des tableaux partout sur les murs de l'hôtel. Terdapat lukisan di mana-mana di tembok hotelnya, di hall, dans le hall, di resepsionis, di tangga, dan juga di koridor. Dans chaque chambre, Rita laisse une boîte de peinture, des pinceaux et un papier pour les voyageurs. Di masing-masing kamar, Rita eh, menaruh ya satu kotak cat, ada kuas, kemudian ada kertas juga untuk para traveler. Lily, la petite fille du couple, et Paton, le gros chat noir, sont les sujets préférés des peintres amateurs. Ini. Lily, gadis kecil, putri dari pasangan ini, dan Paton, kucing gendut berwarna hitam, merupakan subjek favorit dari para pelukis amatir yang menginap di Hotel des Artistes. On corrige. Yap, salah satu. Kenapa ini salah? Le, le papier. Le papier. Tetap salah. Apa dong? Dans chaque chambre, Rita laisse une boîte de peinture, des pinceaux et... Apa papier? Nyerah. Du papier. Astaga. Baiklah. Du papier. Oke, salah satu. Selanjutnya, nomor 9. Nomor 9, nomor 8 udah kan? Kita salah satu ya. Numéro 9, choisissez. On assiste à l'augmentation énorme de la pollution atmosphérique. J'aimerais prendre une année sabbatique pour faire le tour du monde. Saya ingin mengambil 1 tahun cuti sabatik. Saya ingin mengambil cuti 1 tahun untuk keliling dunia. Je bois beaucoup de café, mais je ne bois pas d'alcool. Ni beaucoup de, ni pas d'alcool. Ma voisine s'est blessée
à la main et elle a dû aller aux urgences. Tetangga saya perempuan terluka tangannya. Dia harus pergi ke IGD, urgence, aux urgences. Je suis allé à la gare, salah. Je suis allé de la gare au bureau en taxi. Saya pergi dari stasiun ke kantor menggunakan taksi. J'ai beaucoup d'amis anglais, mais je n'ai pas d'amis français. Mais pourquoi? Kenapa? Saya punya banyak teman orang Inggris, tapi saya tidak punya teman Prancis. Est-ce que les Français ne sont pas sympathiques? On corrige. Salah. Salah satu. Oh, ini une ya. On assiste à une augmentation énorme de la pollution atmosphérique. Baiklah. Selanjutnya. Yang terakhir. Le système scolaire français, système pendidikan Prancis. Quelle est la différence entre le collège et le lycée en France? Apa perbedaan antara SMP dan SMA di Prancis? On entre au collège à la fin de l'école primaire pour 4 ans. Kita masuk SMP di akhir SD, école primaire, selama 4 tahun. Jadi SMP-nya itu 4 tahun en France. À la fin du collège, on entre au lycée pour l'autre cycle de 3 ans. Di akhir SMP kita masuk ke SMA untuk eh, alur lain selama atau siklus lain ya selama 3 tahun. Je vois. C'est c'est le système, c'est un système ya, un peu différent dans mon pays. Duh, coba kita koreksi. Ya, salah satu. Pour un autre cycle de 3 ans. Bon. Ça y est, c'est bien terminé. Et vous, combien gagnez-vous? Est-ce que vous pouvez bien répondre? Pouvez-vous bien répondre à toutes ces questions? Memang agak susah ya untuk membedakan artikel ini, tapi kalau salah-salah sedikit juga nggak apa-apa. Seperti yang ini tadi, pour l'autre, ternyata jawabannya pour un autre. Tapi kita harus ingat-ingat, oh ini salah, yang benarnya ini. Kemudian kita catat supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama dans le futur. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On va continuer demain avec le nom. Mhm. Le nom masculin, féminin, singulier, pluriel, final des noms. Bon, ça, c'est pour demain. Je vous remercie de votre fidélité, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à demain. Au revoir.